आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुक्म दिया कि चीफ मिनिस्टर को इमरान खान साहब से मिलवाया जाए। हमारी मुलाकात नहीं कराई जा रही। कल से मैं अवाम के दरमियान जा रहा हूँ, अपना मुकदमा अवाम के सामने पेश करूंगा, फिर इंशाअल्लाह ताला अवामी इंसाफ होगा पाकिस्तान में। ये लोग तो काम नहीं कर पाए, अब हम आपको काम करके दिखाएंगे। अपने फैसले जो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते तो फिर हमें अदालतों पे आदम एतमाद करना चाहिए। इत्तेहाद पसंद जमात के मुकद्दर का फैसला उम्मीद है कि वफाकी हुकूमत की तरफ से कर दिया जाएगा। खान साहब की ये ख्वाहिश है कि वो डायरेक्शन अपने वजीर आला को दे दे। चंदा इकट्ठा करने से मसाइल हल नहीं होते, मुनाफिकों की मुनाफिकत को भी एक्सपोज करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो गई। पंजाब गवर्नमेंट की सिफारिश पर वफाकी हुकूमत ने तहरीक लब्बैक पर पाबंदी आयद कर दी। क्या अब ये मामला किसी और जानिब भी जाएगा? क्योंकि पंजाब हुकूमत की तर्जमान उज़्मा बुखारी साहिबा कह रही थीं कि अब बलवाइयों को हार पहनाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला सुहेल आफरीदी साहब आज जब अडयाला जेल के बाहर से जा रहे थे तो वो कह रहे थे अब हम अवाम की अदालत में जाएंगे। इससे पहले यानी वफाकी काबीना के ऐलान से पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी बड़ा फ़ैसला दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक लार्जर बेंच ने कहा कि कैदी सियासी गुफ्तगू नहीं कर सकेंगे, और उससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक और भी फ़ैसला दिया और कहा बानी पीटीआई से मुलाकातों का जो 24 मार्च का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ही हुक्मनामा था उस पर मुकम्मल अमल दरामद की हदायत कर दी। बहुत अहम मेहमान आज हमारे रूबरू हैं जनाब शेर अफजल खान मरवत साहब, रुकन कौमी असम्बली, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया, और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, सीनियर पार्लियामेंटेरियन JUI से, बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब आपने वक्त दिया। सेनेटर साहब की इजाज़त से मैं आपसे बात करता हूं, क्योंकि इस हाई कोर्ट वाले फ़ैसले जो दोनों आए दोनों में आप पटिशनर थे, यानी जो हदायत मिली मुलाकात करने की या हदायत को रिकन्फर्म किया गया 24 मार्च वाले फ़ैसले को, उसमें भी आई अंडरस्टैंड आप पटिशनर थे, और कैदियों की सियासी गुफ्तगू का हक़ दिलाने में भी आप पटिशनर थे। पहले तो ये बताएं कि ये सियासी बात नहीं कर सकेंगे, आज अदालत ने फ़ैसला दे दिया। बहुत शुक्रिया। थोड़ी सी तस्हीह कर दूं, जो सियासी गुफ्तगू नहीं कर सकेंगे उसमें मैं बाई नेम शेर अफजल खान मरवत वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान पटिशनर हूँ। जो मुलाकातें हैं उसमें मैं इमरान अहमद खान नियाजी साहब का वकील हूँ। आप और थे ना? हाँ, वो दायर मैंने किया था, इसलिए मैंने दायर की थी, और ये आर्डर मैंने जब मैं वकील था तो ये आर्डर हुए थे फाइनल। ये जो आज फैसला है लार्जर बेंच का, सबसे पहले तो मुझे खुशगवार हैरत इसलिए हुई या नाखुशगवार कह लें कि मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि मैं प्रिंसिपल रिस्पोंडेंट हूँ, मेरा सुना जाना ज़रूरी था। तो आप कहना चाह रहे हैं कि आपको नोटिस नहीं आया? अब मुझे इल्म नहीं है, क्योंकि नोटिस अगर आता इतना मुकदमा है तो मुझे इल्म होता हो सकता है, लेकिन हाई कोर्ट में इस तरह नहीं होता है कि बग़ैर नोटिस के इस तरह, क्योंकि ये नोटिस में लगा था केस। पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये जो आज लार्जर बेंच ने जो फैसला दिया है, मेरा ख्याल है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की साख्त बन चुकी है उसमें इन हालात में ऐसे आर्डर की तवक्को की जा सकती थी। जो दो ऑर्डर आए ना आज, आप किस ऑर्डर की बात कर रहे हैं? मैं पहले ये सियासी गुफ्तगू ये जो है ना, पाकिस्तान प्रिजन रूल 1978 के तहत, तो फिर पंजाब प्रिजन रूल बने 1978 के, उसका एक रूल है जो मैंने चैलेंज किया था, रूल 265। ठीक है, ये बंदिश लगाता है, और 266 जो है वो ये 265 जो आप कह रहे हैं ये बंदिश लगाता है कैदी की सियासी गुफ्तगू करने पे, और सिंगल बेंच ने, सरदार एजाज इसहाक साहब के बेंच ने ये 265 को सस्पेंड किया था। वहाँ मैंने इसके वायरस चैलेंज किए कि ये कानून बुनियादी इंसानी हकूक आर्टिकल 9, आर्टिकल 19 और 19A से मुतसादिम है। ठीक है, तो मैं वो अदालत ने फिर रिट अलाउ कर दी थी, और सरदार साहब ने तफसीली फैसला लिखा, उसमें ये उन्होंने कह दिया कि ये कानून का हिस्सा नहीं रहा, इसको ये शिक यानी उन्होंने जो सेक्शन है उन्होंने उड़ा दिया। हाँ, था। और आज लार्जर बेंच ने वही सेक्शन बहाल कर दिया। अच्छा, वो तो देखिए ना, उसमें नोटिस हुआ था स्टेट को, पंजाब की हुकूमत को हमने पार्टी बनाया था, फेडरेशन को, अटॉर्नी जनरल को नोटिस हुआ था, तो ऐसी कोई कमी थी नहीं। लेकिन ये जो है ना अमलन, अब ये केस आज आर्डर, ये इमरान खान स्पेसिफिक आर्डर है
کیونکہ اس سے نقصان جو ہے وہ عمران احمد خان صاحب کو ہے. وہ جب یہ قانون سسپینڈ ہوا تو اس کے بعد جیل والوں کے پاس یہ موقف نہیں رہا. نہیں تھوڑا سا چونکہ آپ جج بھی رہے ہیں ہماری انڈرسٹینڈنگ کے لیے کہ خان صاحب بانی پی ٹی آئی خود تو بات نہیں کرتے میڈیا پہ. مثلا آپ مل کے آتے تھے, آپ نے بات کر دی, علیمہ خان صاحبہ مل کے آتی ہیں وہ بات کر لیتی ہیں, یا پچھلی بار جب علی امین خان گنڈا پور کو ہٹایا گیا تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے آ کے بات کی تھی. تو انڈائریکٹ بات کرنے پہ بھی پابندی ہوگی. دیکھیں یہ بہت پرانی یہ لڑائی ہے ایگزیکٹو کی اور بنیادی انسانی حقوق کی. محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کے خلاف بھی جب وہ جیل میں تھی تو یہ ریسٹرکشن عائد کی گئی کہ وہ جیل میں گفتگو سیاسی نہیں کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے پھر اس کو چیلنج کیا. بے نظیر بھٹو ورسز فیڈریشن آف پاکستان 1988 میرے خیال میں پی ایل ڈی میں یہ رپورٹڈ کیس ہے, 416 پیج ہے. اچھا. اس میں سپریم کورٹ نے ہولڈ کیا کہ ایگزیکٹو جو ہیں سیاسی عمائدین یا اکابرین کی اس رائٹ کو جو ہے اس رول کا سہارا لیتے ہوئے سپریس نہیں کر سکتی. اس سے پہلے یہ ایک لینڈ مارک کی ججمنٹ تھی آسما جیلانی کیس 1972 میں آیا تھا. اس وقت بھی سپریم کورٹ نے یہ ہولڈ کیا تھا کہ یہ بنیادی انسانی حقوق جو ہیں وہ جیل میں محدود تو ہو جاتے ہیں, لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ ان کے جیلر یا پرزنر یا جو قیدی ہے یا ولاتی ہے ان کے ان تمام حقوق کو جو ہے آپ سمجھ لیں کہ جی ملیا میٹ ہو گئے. تو یہ پہلے سے یہ ایک فائٹ آتی آئی ہے اور سپریم کورٹ نے ہمیشہ شخصی آزادی, انسانی آزادی, آزادی اظہار رائے کے جو رولز ہیں, کیننز ہیں, ان کو اپہولڈ رکھا ہے. اب یہ لارجر بینچ نے یہ فیصلہ دیا ہے, میں نے آرڈر پڑھا نہیں ہے, لیکن آپ نے مین ججمنٹ سسپینڈ کر دی ہیں. اب یہ کیس دوبارہ شاید ہی لگے. اچھا, یعنی یہ اب فیصلہ ہو گیا سینیٹر صاحب میں؟ فیصلہ نہیں ہوا, یہ تو عارضی فیصلہ ہے نا, اس پہ میرٹ پہ بحث ہوگی. قانون تو یہ کہتا ہے نا یہ, لیکن میرا خیال ہے کہ شاید مجھے یہ آرڈر چیلنج کرنا پڑے گا سپریم کورٹ میں. یعنی آپ ارادہ رکھتے ہیں کہ اس آرڈر کو آپ سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے؟ دیکھیے نا, آپ نے پورے ایک ایسے فیصلے کو سسپینڈ کر دیا جس نے یعنی بنیادی انسانی حقوق کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی تھی. اور یعنی آپ ایک شخص, کوئی بھی, عمران خان ہو, نواز شریف صاحب ہو, مولانا فضل الرحمان صاحب ہو, کوئی بھی سیاسی لیڈر ہو, وہ آپ نے جیل میں رکھا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ وہ سیاسی گفتگو نہ کریں. چلیں آپ چیلنج کریں گے, آپ نے بڑی خبر ہمیں دے دی. سینیٹر صاحب آپ کی رائے میں مثلا خان صاحب ڈائریکٹ تو گفتگو کرتے نہیں ہیں, وہ جو ان سے مل کے آتے ہیں وہ ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں اور باہر وہ بتا رہے ہوتے ہیں, ان کا حکم دے رہے ہوتے ہیں. ایون چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس چینج ہوا خان صاحب کے حکم پہ, وہ بھی دوسروں نے بتایا. یہ اب اس پر عمل درآمد ہوگا, یعنی اگر خان صاحب ان سے گفتگو بھی کرتے ہیں تو باہر آ کر وہ نہیں بیان کر پائیں گے جو بھی مل کے آتے ہیں. اس کو 2-3 حصوں میں اس بات کو کر لیجیے. جی جی. پہلا حصہ یہ ہے کہ فنڈامنٹل رائٹ کیا اگر کوئی شخص کسٹڈی میں ہو یا ایون کنوکٹ بھی ہو جائے تو کیا کوئی اس کے فنڈامنٹل رائٹ سسپینڈ ہوتے ہیں؟ آنسر ہے کہ نہیں. دوسرا یہ کہ کوئی بھی قانون جو کہ فنڈامنٹل رائٹس کو افینڈ کر رہا ہو وہ سسٹین کرے گا آرٹیکل 8 کے پیرامیٹر پہ, اس کا بھی آنسر ہے کہ نہیں کر سکتا. تیسری بات جو اپنا میرے بھائی مروت صاحب کی جو پٹیشن ہے جو الاؤ ہوئی ہے, اس میں جو میں نے انڈرسٹینڈ کیا ہے, اگر میں غلط نہیں ہوں تو وہ اس میں کوئی انٹرا کورٹ اپیل فائل ہوئی ہوگی اور انٹرا کورٹ اپیل میں اس کو انٹرم آرڈر کوئی پاس ہوا ہوگا, کوئی فائنل آرڈر پاس نہیں ہو سکتا وداؤٹ نوٹس. تو وہ انٹرم آرڈر جو ہے وہ کر دیا, گو کہ میری رائے میں نہیں کرنا چاہیے تھا. ایک تو یہ جو آرڈر تھا سنگل جج کا وہ ان کانسوننس تھا, فنڈامنٹل رائٹ کی مطابقت میں تھا, تو اس کو نہیں سسپینڈ کرنا چاہیے تھا. پھر اگر نوٹس بھی کر لیتے یا اس کو فائنلی سن لیتے تو بھی درست ہے, مگر وہ انہوں نے کرنے کے بجائے آپٹ کیا کہ اس آرڈر کو سسپینڈ کر لیں, تو یہ درست آرڈر کے طور پہ میرا خیال ہے نہیں سمجھا جائے گا.
चौथी बात इसमें ये है कि मरवत साहब ने कहा कि वो इस आर्डर को चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, तो मेरा ख्याल है कि ये आर्डर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं हो पाएगा। उसकी रीज़न बता देता हूँ, क्योंकि ये दरमियाना हुक्म है। फाइनल आर्डर के ख़िलाफ़ आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, तो फिर ये जो है ना ये इनके लिए हर्डल होगी, बावजूद कि मेरिट पे इनका केस अच्छा होगा, मगर नहीं जा सकेंगे या टेक्निकल नॉकआउट होगा और फिर उससे जो है ना वो मसाइल पैदा होंगे। इससे अगली बात ये है कि ये आर्डर इम्प्लीमेंट हो पाएगा या नहीं। मेरा ख्याल है कि ये आर्डर कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं होगा। आप 100 पाबंदियाँ लगाएं, 100 पाबंदियों के बावजूद भी जिसने जो कहना है वो कहेगा, वो बात बाहर आएगी। ये पाबंदियां लगाना जो है कमजोरी की निशानी होती है। अच्छा, जब सियासी गुफ्तगू पे पाबंदी लग गई सेनेटर साहब, जब सियासी गुफ्तगू पे पाबंदी लग गई, चाहे अमल हो या ना हो, लेकिन वो जो एक्स मैसेज लिखते हैं, उनके एक्स अकाउंट पे जो मैसेज आता है, क्या वो भी इन पाबंदियों के ज़ुमरे में आएगा? अब उनका एक्स पे पैगाम भी नहीं आ सकेगा? देखिए, एक्स तो वो जेल से ऑपरेट नहीं होता ना, वो तो कोई बाहर किसी दोस्त को कहते होंगे, वो ऑपरेट करता होगा। राब्ते का क्या ज़रिया मुझे नहीं पता, मगर जो है ना वो इस आर्डर का सहारा लेके वो एक्स को जो है ना कहेंगे कि जी ये देखिए आप, अब जो है ना ये अदालती हुक्म है और इसमें अदालती हुक्म कि आप उसके जो है ना मुताबिक इसको जो है ना वो एक्स को जो है ना उस अकाउंट को ब्लॉक करने की तरफ जाएंगे शायद। मगर अगेन यही कहता हूँ कि ऐसे अहकामात से वो कोई और रास्ता निकाल लेंगे। फ़र्ज़ करिए कि वो अकाउंट जो है ऑपरेट हो रहा है मिस्टर ए की तरफ से, तो अब मिस्टर के अगली दफ़ा मिस्टर के कोई हो जाएंगे, वो ऑपरेट करने लग जाएंगे इस तरह का अकाउंट, और उस पर यही बातें आने लग जाएंगी। तो ये इम्प्लीमेंट ऐसे आर्डर नहीं हुआ करते। हाँ, इससे हुकूमतों की कमज़ोरियाँ सामने आती हैं कि हुकूमत इतनी कमज़ोर हो जाए कि वो एक जो है ना वो ट्विटर पे एक मैसेज से डरे, या जो है ना कोई इस तरह की जो है ना सोशल मीडिया के पैगामात से डरे। इस तरह के मामलात हुकूमत जो है ना खुश असलूबी से इसको निपटाती है, ना कि इसको जो है ना इस तरह से इसके लिए रास्ते बनाती है। तो बेहतर होगा कि सेंस परवेल करे, और सेंस परवेल करने के बाद जो है ना मामलात को सीधा किया जाए। चले, इधर इजाज़त दीजिए नाजरीन, मैं ब्रेक लेता हूँ। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं, और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट, वो TLP पर पाबंदी लगना है। मैं मेहमानों के सामने ये मामला रखूँगा एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे हैं अहम कानूनी मामलात पर जो आज सामने आए। TLP पे पाबंदी लगी, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने कैदियों की सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी लगाई, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 24 मार्च का ऑर्डर मुकम्मल अमल करने की भी हदायत की कि जो लिस्ट आती है वो मिलने के लिए खान साहब से जो जाते हैं मिलने दिया जाए। जस्टिस शाइक उस्मानी साहब, वेरी ऑनरेबल नेम फॉर मी, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत शुक्रिया सर। पहले तो ये फरमाइए कि कैदी की सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी पहले थी, फिर उस शिक को सस्पेंड किया गया, आज वो शिक बहाल हो गई, तो क्या अब कोई जो भी कैदी है वो सियासी गुफ्तगू मुकम्मल तौर पर नहीं कर पाएगा? जी देखिए, सियासी जो गुफ्तगू है वो तो कैदियों को करना भी नहीं चाहिए। ये तो एक चीज़ मानवीय चीज़ है। सारी दुनिया में किसी सियासी कैदी को किसी कैदी को सियासी गुफ्तगू करने की इजाज़त नहीं होती। लेकिन बहरहाल हमारे मुल्क में ये सिलसिला चल रहा था, और लेकिन इसको लोग मिसयूज़ भी करते हैं और वहाँ बैठ करके दूसरी बातें भी करते हैं। तो नेचुरली वो तो बर्दाश्त नहीं कर सकती ना, कोई स्टेट बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये तो यकीनी बात है, तो इसमें तो कोई मुज़ायका नहीं। तो क्या इस फैसले पे मुकम्मल अमल दरामद भी हो सकेगा? कोई जाके मिल आएगा, मुलाकातों पे इजाज़त है, वो फिर बाहर आके बात कर देंगे? वो तो यकीनन ऐसी चीज़ें होती रहती है ना हमारे मुल्क में, हर एक चीज़ कानून के मुताबिक होती नहीं, लेकिन बहरहाल पाबंदी तो होनी चाहिए। अब उसको अगर कोई वायलेट करता है तो उसका भी अदाला हो सकता है, उसके भी सोल्यूशन हो सकते हैं, लेकिन एक पाबंदी तो यकीनन होनी चाहिए कि कोई कैदी को कोई सियासी गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। अच्छा, ये फरमाइए कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर आज वफाकी काबीना ने पंजाब गवर्नमेंट की सिफारिश पर पाबंदी लगा दी। आप बतौर एक कानूनदान आप कैसे देखते हैं इसको?
देखिए मैं तो किसी पार्टी पे पाबंदी लगाने के हक में नहीं हूँ, लेकिन ऐसी पार्टी जो कि अगर ये सबूत उनके पास मौजूद है, जो कि वायलेंस में बिलीव करती है या टेररिज्म में बिलीव करती है या मुल्क को, स्टेट को, लोगों को नुकसान पहुंचाने में बिलीव करती है, तो उसको तो यकीनन रोकना चाहिए और उसको बंद करना चाहिए। लेकिन उसका तरीका होता है जो अब उन्होंने काबीना ने फैसला कर दिया, लेकिन ये मामला काबीना के फैसले से बंद नहीं होगा, यकीनन कोर्ट पे जाएगा, तो कोर्ट भी फैसला करेगी। लेकिन ये तहरीक जो TLP की तहरीक है, ये तो इसका पहले से कुछ ऐसे ही बात का, पिछले ज़माने में पिछली हुकूमत के ज़माने भी ये कर चुके हैं इस तरह की हरकतें। ये तो इनको रोकना तो यकीनन ज़रूरी है, लेकिन इनको कानूनी तौर पर रोकना चाहिए, बजाय इसके कि आप ज़बरदस्ती एग्जेक्टिव ऑर्डर से रोकें। वो एग्जेक्टिव ऑर्डर से रोकने के मतलब लोग समझेंगे कि आप ज्यादती कर रहे हैं उनके साथ। आप यकीनन इसको कोर्ट में लेके जाएं, कोर्ट से फैसला करवाएं, फिर बेहतर है। काइंडली हमारे साथ रुकिएगा प्लीज़, मैं फिर आता हूँ आपकी तरफ। मरवत साहब, आप कैसे देखते हैं इस पाबंदी को? मोहतरम शाइख उस्मानी साहब ने जो बात की कि सियासतदानों पे जेल के अंदर सियासी गुफ्तगू पे पाबंदी होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए? इसके पीछे कोई मंतिक होनी चाहिए, क्योंकि वो कन्विक्ट है ना, सजा याफ्ता है ना। नहीं जी, कन्विक्ट तो नहीं है ना, वो तो हवालाती पर भी है ना। आप सजा याफ्ता हो या ना हो, जेल में आप सियासी गुफ्तगू नहीं कर सकते, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर नेचर ऑफ इम्प्रिजनमेंट। आप जेल में बतौर कन्विक्ट आए हैं या बतौर अंडर ट्रायल है। दूसरी बात ये है कि ये जो हकूक़ है ना इंसानों के, अब अगर एक इमरान खान को आप जेल में रखेंगे और मुलाकात तो कानून के तहत रेगुलेट होते हैं, उससे वकला भी मिल सकते हैं, उससे फैमिली भी, उससे सियासी अकाबिरीन भी मिल सकते हैं। वो जब इनसे मिलेंगे बात तो करेंगे, तो क्या बात करेंगे? यानी कि आप एक ऐसी चीज़ को इमेजिन कर रहे हैं जो प्रैक्टिकली मुमकिन ही नहीं है कि आपके सियासी अकाबिरीन आपके पास आएँ और आप उनसे सियासी गुफ्तगू न करें। और सियासी गुफ्तगू करने से रियासत या कानून की कौन सी बेखनी होती है? क्या किसी को नुकसान होता है? और एक शख्स एक पार्टी का सरबराह है, उसकी पार्टी पार्लियामान में है, तो उसको ये भी हक नहीं है कि वो जो है अपनी पार्टी की पॉलिसियों, अब KP में काबीना बनानी है, KP में जो है वज़ीर आला को गाइडलाइन देने हैं, ये तो सियासी गुफ्तगू ही है। आप कहते हैं जी मुँह सी लो, दैट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। जब खान साहब के हक में ये आर्डर न भी हुआ था, जब मैं पिटीशन लेकर नहीं गया था, तो तब भी यही हम या हमारे बाद दीगर लोग आके सियासी गुफ्तगू जो है करते भी थे और बताते भी थे। और यही ट्विटर का अकाउंट उनका पहले भी चल रहा था, अब भी चल रहा है। एक बात, जहाँ तक TLP की बात आपने की है, यहाँ पर भी मैं मोहतरम शाइख उस्मानी साहब के मौक़िफ़ से एग्री नहीं करता हूँ। जो TLP के ख़िलाफ़ रेफरेंस, देखिए ये फ़ैसला अभी तक नहीं हुआ है, ये अभी सिर्फ डिक्लेयर किया है फेडरल गवर्नमेंट ने। ये फैसले का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास है, आर्टिकल 17 सब आर्टिकल 2 के तहत। जी। और ये जनरल मुशर्रफ ने 8वीं आईनी तरमीम में ये शिक आर्टिकल 17 में ये लैंग्वेज ईजाद की, और उन्होंने क्या किया कि जी पॉलिटिकल पार्टीज को कंट्रोल करने के लिए, फिर जब मुशर्रफ आए, ये 17वीं तरमीम थी शायद, 8वीं तो 85 में, 8वीं आईनी तरमीम में आई, 8वीं फिर जनरल ज़ियाउल हक के दौर जी, मैं उसी सन 1985 में, हाँ वो ज़ियाउल हक का दौर था, जनरल मुशर्रफ का दौर नहीं था। नहीं, फिर दोबारा जनरल मुशर्रफ ने इसको पॉलिटिकल पाकिस्तान पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर में लिख दिया, उसको आर्टिकल 15 में उसने फिर वही लैंग्वेज जो आर्टिकल 17 दो की है वो यहाँ पे डाल दी। ठीक है। इसके बाद जो है ये सिर्फ यहाँ तक ही नहीं था, फिर साबिका दौर में जब 2013 में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट हुई तो ATC जो एंटी टेररिज्म कानून है उसके 11B सेक्शन 8 किया गया, और उसके तहत भी रियासत को ये इख्तियार दिया गया फेडरल गवर्नमेंट को कि वो ये अगर कोई पार्टी दहशतगर्दी की मुआवनत करती हैं या पार्टिसिपेट करती है। इसके बाद जब ये 2017 में मियां नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में ये इलेक्शन एक्ट आया तो 212 सेक्शन है, उसके तहत भी ये ईजाद की गई है कि जनाब पॉलिटिकल पार्टी जो है उनको डी रजिस्टर किया जा सकता है या अनरजिस्टर किया जा सकता है इलेक्शन कमीशन के पास। अब ये माजी में हमारी जो तारीख़ है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का एक मशहूर केस हुआ था,
जो उस वक़्त की हुकूमत ने पाबंदी लगाई थी, और एक सन 75 में एक केस हुआ था। इन दोनों फैसलों में सुप्रीम कोर्ट ने एग्री नहीं किया था और उन्होंने कहा हम इस पाबंदी की इजाज़त, क्योंकि आर्टिकल 17 की लैंग्वेज ये है कि तभी कोई पार्टी जो है उस पर पाबंदी लगेगी जब वो नेशनल इंटेग्रिटी और सॉवरेंटी के मनाफी जाएंगे। अब TLP की ये जुलूस तो जो है, उनके जो जुलूस थे, लोग भी TLP के मरे, गरचे पुलिस के जवान भी शहीद हुए, लेकिन आर्टिकल 16 के तहत आपका बुनियादी हक है एहतजाज करने का, और अगर आप एहतजाज को बज़ोर गोली दबाना चाहते हैं और फिर आप कहते हैं कि ये पार्टी ही ना रहे, तो दूसरे अल्फाज में तो वही ज़ियाउल-हक वाला मार्शल की। चले मैं सेनेटर साहब की ओपिनियन लेता हूँ। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, एक तशद्दुद है, तशद्दुद में इजाफा हो रहा है, और अगर 73 का आइन था उस वक्त तो ना इतनी गाड़ियाँ थीं, ना ऐसी शाहराएँ थी। अब तो एक गाड़ी रुक जाए तो 10 किलोमीटर तक पीछे लाइन लग जाती है। जो आम लोग अफेक्ट होते हैं, मैं मोटर साइकिल्स वाले, गाड़ियों वालों की बात कर रहा हूँ, और ऊपर से फिर पुलिस वालों को शहीद किया जाए, तो फिर कुछ तो करना पड़ता है ना रियासत को। ऐसा है कि अगर तो इसके बावजूद दस्तूर जो मदद लाए, अगर वो कुछ हकूक देता है तो हम उसको फॉलो करेंगे, और फ़र्ज़ करिए कि वो आपके मुताबिक जो है वो आज की ज़रूरत पूरी नहीं करता, तो आप उसको अमेंड कर लीजिए। मगर जब तक वो इस हालत में है तो दस्तूर की प्रोविजंस को ऑनर करना पड़ेगा। और उसमें फ़र्ज़ करते हैं एक बात को, और कि किसी पार्टी में कोई एहतजाज वो कर रही है, उसका फंडामेंटल राइट है, वो आर्टिकल 16 का इस्तेमाल कर रही है, और उसमें जो है कोई मेरे जैसा ख़राब आदमी होता है और वो कोई ऐसी हरकत कर देता है जो कानून के मुताबिक नहीं होती, तो उसका सदेबाब जो है वो इस तरह से होता है कि मेरे से कानून के मुताबिक निपटा जाए, ना कि मेरे किसी गलत हरकत की सज़ा पूरी जो है वो पार्टी को दी जाए। तो इसलिए जो है वो किसी पार्टी में भी कोई ABC उसके अच्छे नहीं हो सकते, मगर उसके लिए जो बेहतर तरीक़ाकार ये होता है कि जिसने कानून हाथ में लिया, जिसने कोई ऐसे रास्ते रोक लिए, जिसने किसी दूसरे के फंडामेंटल राइट में मुदाखलत की, वो आप उसके लिए जो है ना वो कोई कानून के मुताबिक एक्शन ले, मगर आप जो फंडामेंटल राइट हैं उसको नहीं लिया जा सकता, किसी कीमत पे भी नहीं ले सकते हैं, वो बरकरार रहते हैं, क्योंकि वो दस्तूर की बुनियादी असास होते हैं, उनके ऊपर दस्तूर खड़ा होता है। तो इसलिए पार्टियों पे पाबंदी लगाना ये बिल्कुल दुरुस्त तरीका नहीं है। भले आपको पार्टी पसंद हो, भले पार्टी पसंद ना हो, पार्टी में कोई अच्छे बुरे लोग हों, वो गलत हरकत करते हों, आप उस गलत हरकत का सदेबाब करिए, मगर किसी पार्टी पे पाबंदी ना लगाइए। ये ट्रेंड ठीक नहीं है, ये एक फंडामेंटल राइट है, उसका हक है। सियासत करना, सियासी सोच रखना, उस हक को जो है ना नहीं लिया जा सकता। हाँ, खुदा न खास्ता अगर कोई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई ऐसी चीज़ आ जाए, मुल्क के खिलाफ, मुल्क की सालमियत, सॉवरेनिटी के लिए, सालमियत के ख़िलाफ़, तो देन जो है ना उसको यहाँ पे काम करने का हक नहीं है। यही दस्तूर कहता है। अगर उसके ऊपर इल्ज़ाम ये है तो फिर दस्तूर की मुताबिकत में ये बात अगर किसी के पास एविडेंस के साथ है कि वो पाकिस्तान की सालमियत के खुदा न खास्ता ख़िलाफ़ है, तो देन जो है ना फिर उसको रोका जा सकता है। चले इधर रुकिएगा प्लीज़, मैं ब्रेक लेता हूं, लेकिन जस्टिस शाइक उस्मानी साहब के लिए एक सवाल भी छोड़ता हूं कि मामला ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, वहां आर्ग्यूमेंट्स होंगे जस्टिस साहब, तो फिर जो बात इधर हो रही है कि दस्तूर में तो प्रोविज़न है, कानून उसको कैसे नेगेट कर सकता है। ब्रेक के बाद नाज़रीन ये मामला रखेंगे जस्टिस शाइक उस्मानी साहब के सामने। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं। जस्टिस साहब, मैंने एक सवाल छोड़ा था कि मामला सुप्रीम कोर्ट में पाबंदी वाला जाना है, फिर आर्गूमेंट्स तो यही होंगे वहाँ पर। जी बिल्कुल, ये तो पार्टी तो उसी वक्त बैन होगी ना जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर होगा। वो तो कानून आइन में लिखा हुआ है, तो उसके लिए तो जाना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन मकसद यहाँ पे ये है कि आजकल जो इस तरीके से एहतजाज होता है, क्योंकि लोगों के पास ज्यादा फैसिलिटीज मौजूद हैं। पहले जमाने की बात तो नहीं है कि एक डंडा आपने रख लिया और शो बचा चल पड़े। आज के जिससे अभी कोई साहब कह रहे थे कि गाड़ी रुक जाए तो सारी ट्रैफिक बंद हो जाती है।
تو کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ آپ اپنی سیاسی مقاصد کے لیے ساری لوگوں کو پریشان کرے، تنگ کرے. یہ تو ایک چیز غلط ہے. اور دوسری دنیا میں بھی جب پروٹیسٹ ہوتے ہیں تو وہ اس طرح سے ہوتے ہیں کہ ٹریفک بند نہیں ہوتی، لوگ اپنا کام پہ جاتے ہیں، سب کام ہوتے ہیں، کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، کوئی عام زمینیشن استعمال نہیں کرتا. وہ تو یہاں ہے نہیں، یہاں پہ تو لاکھوں قانونیت ہے نا. تو اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا سختی تو کرنی پڑے گی. اگر نہیں کریں گے تو آپ کا ہر دوسرے دن پروٹیسٹ ہوں گے آپ کے یہاں پر. اور کیونکہ یہاں پہ تو ہر ایک دوسرے سے نفرت کرتا ہے، اور خاص طور سے سیاسی پارٹیز میں تو یہ عام طور بات ہے، اور لوگ اس قسم کی حرکتیں کریں گے تو کچھ نہ کچھ کرنا تو پڑے گا. لیکن جہاں تک کہ بین کرنا ہے اس کے میں خلاف ہوں جب تک کہ سپریم کورٹ کی طرف سے آرڈر نہیں. ویسے آئینی طریقہ بھی یہی ہے. سینیٹر صاحب یہ فرمائیے کہ ابھی مروت صاحب کے پی کابینہ کی بات کر رہے تھے، سہیل آفریدی نے اعلان کیا تھا کہ میں بانی کی مشاورت سے کابینہ بناؤں گا. آج ملاقات تو نہ ہو سکی، تو کیا یہ کنڈیشنل رہے گا کہ جب تک ملاقات نہیں ہو سکتی صوبہ آپ کا بھی، آپ کی پارٹی کا بڑا سٹیک ہے، صوبہ بغیر کابینہ کے چلتا رہے گا کیا؟ ایسا ہے کہ ویسے تو یہ پی ٹی آئی کا اندرونی معاملہ ہے، مگر ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پہ میں اپنی پولیٹیکل ورکر کے طور پہ کہ ہر پارٹی کے اوپر مشکلات آتی ہیں، اس کے اندر مختلف لیئرز ہوتی ہیں قیادت کی. اور اگر وہ پہلا جو ہے وہ لیئر جو ہے وہ کہیں خدا نخواستہ اس کے ساتھ کچھ ہو جائے تو دوسری کے ساتھ کچھ ہو جائے تو تیسری کے ساتھ ہو جائے تو چوتھی، اس طرح سے کچھ سٹیپس ہوتے ہیں. یا مسئلہ یہ ہے کہ ایک کے بعد جو ہے نا پھر معاملہ زیرو پہ آ جاتا ہے، تو درمیان میں کہیں پہ رکتا نہیں ہے کہ جو کرنا ہے فلاں جگہ پہ ہوگا، اس کے علاوہ نہیں ہوگا. تو جب یہ اس طرح کی صورتحال ہوگی تو پھر آپ کے لیے مشکلات آ جائیں گی، پھر آپ کی پارٹی نہیں چل پائے گی، پھر آپ اپنے معاملات نہیں چلا پائیں گے. اور یہی مشکل جو ہے نا اس وقت درپیش ہے. ہر چیز کے لیے اچھی بلی لیڈرشپ بھی جو ہے نا وہ کہتی ہے کہ فلاں صاحب فیصلہ کریں گے تو پھر اس کے بعد کریں گے. وہ جو ہے نا وہ بالکل جو ہے نا ایک طرح سے تو معافی کے ساتھ، معذرت کے ساتھ کہ وہ معذور ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ میں اس رویے کا جو ہے نا پالیٹکس میں جو ہے وہ حامی نہیں ہوں. میں اس رویے کا حامی ہوں کہ جب اگر مشکل آ جائے اور ہمارے جیسے ملکوں میں مشکلیں آتی ہیں تو پھر دن جو ہے نا وہ آپ نے پھر لوگوں کو با اختیار کرنا ہے. بعض اوقات جو ہے نا وہ آپ لوگ سارے تنقید کرتے ہیں کہ جی وہ فلانا اور فلانے کا بیٹا اور فلانے کا بیٹا، اور پھر اس کے بعد وہ پارٹی میں جو یہ کی عادت ہے. تو یہاں تو آپ نے بیٹوں کے لیے بھی نہیں چھوڑا نا، یہاں تو آپ نے کسی کے لیے نہیں چھوڑا، یعنی ہر چیز جو ہے نا وہ اپنے لیے رکھ لی ہے. تو یہ ایک جو ہے وہ طریقہ کار جو ہے وہ وہاں پہ موجود ہوتا ہے. آپ نے آگے چلنے کے لیے کہ میں نہیں ہوں گا تو میرے بعد یہ ہوں گے. ہمارے ساتھ زندگی موت بھی لگی ہوتی ہے، ہمارے ساتھ جو ہے ویسے بھی تکلیفوں کے ساتھ اور باقی چیزوں کے ساتھ جو ہے نا معاملات درپیش ہو سکتے ہیں. تو اس صورت میں پولیٹیکل پارٹیز کے اندر اتنی لچک ہونی چاہیے کہ وہ یہ جو ہے نا سب کچھ ابزارو کر سکے. اس کے شاک ابزرورز مضبوط ہونے چاہیے، ایک شاک ابزرور پہ کھڑا نہیں ہونا چاہیے معاملے کو. مروت صاحب، کابینہ کیوں نہیں بن سکی ابھی تک؟ آج تو ملاقات نہیں ہوئی تو کابینہ پھر لنگر آن کرے. دیکھیے، پاکستان تحریک انصاف میں ایسے معاملات، حکومتی معاملات، سیاسی معاملات میں خان صاحب کے حکم کے بغیر سانس لینا بھی سنگین جرم ہے، اور اسی کی سزا بھگتی علی امین خان گنڈاپور نے. دیکھیے یہاں کیا سزا ملی ان کو؟ انہوں نے کیا حکم عدولی کی کہ سزا بھگتی انہوں نے؟ مثال کے طور پہ ان کا ابھی جو سہیل آفریدی صاحب کے خلاف الزام تراشی ہو رہی ہیں کہ وہ ایپیکس کمیٹی میں نہیں آئے. تو کیوں نہیں آئے؟ علی امین خان آئے تھے نا، آپ کو یاد ہوگا، اور فوٹو سیشن ہوا تھا. اسی فوٹو سیشن پہ خان صاحب نے بھی علی امین خان کی کلاس لی تھی جب پھر ڈالی گئی تھی. اور اس کے بعد ان تصاویروں کی بنیاد پہ سوشل میڈیا نے ان کی ٹرولنگ شروع کی اور آخر دن تک جاری رہی. ٹھیک ہے. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ محسن نقوی صاحب جب گئے تھے ان کے گھر اور یہ ملے تھے آ کے باہر گلے، تو اس پہ بھی پھر ٹرولنگ ہوئی اور باس پرس ہوئی. پھر ماضی میں علی امین خان جو تھا وہ سمجھتا تھا کہ بہت سارے معاملات میں اگر بانی سے ملنا ممکن نہیں ہے. مثال کے طور پہ بجٹ کی مثال دوں تو بجٹ انہوں نے پاس کرایا جبکہ خان صاحب نے کہا تھا. تو یہ توقع سہیل آفریدی سے رکھنا کہ وہ اپنے تئیں وہ ان کے سامنے پریسیڈنٹس موجود ہے
کہ کس کا کیا. تو پھر میں یہ سمجھوں آپ کی بات سے کہ ملاقات ان کی ہوئی نہیں, کوئی گارنٹی بھی نہیں ہے کہ کل ہو جائے پرسوں ہو جائے, تو صبح بغیر کابینہ کے چلتا رہے گا. گورننس کے مسائل ہیں, سیکیورٹی کے مسائل ہیں, ہزار مسائل ہیں. دیکھیے اگر اس کو آپ دیکھیں نا, اس پہ برا کون لگے گا؟ سہیل افریدی برا نظر آئیں گے کہ وہ کابینہ نہیں بنا رہے ہیں, حکومت چلانے کی مشینری فراہم نہیں کریں گے, یا پھر وفاقی حکومت جس کو آج ہی ہائی کورٹ نے ہدایت دی ہے, اور جیل حکام, اڈیالہ جیل کے حکام نے شاید ان کو بورڈ لگانا چاہیے کہ یہاں جیل کے اندر قانون کی عملداری نہیں ہے. جس فائن نقطے کی طرف اشارہ کیا سینیٹر صاحب نے کہ لیڈرشپ کے بہت سارے لیولز ہوتے ہیں. علیمہ خان سے پوچھ سکتے ہیں, سیکرٹری جنرل ہے سلمان اکرم راجہ صاحب سے پوچھ سکتے ہیں, مراد سعید کہتے ہیں لوگ کہ ان کے نامینی ہیں, یہ ان سے پوچھ سکتے ہیں. کابینہ تو بننا چاہیے. پاکستان تحریک انصاف میں کوئی لیول نہیں ہے لیڈروں کا. ہاں, ایک لیڈر ہے وہ عمران خان, باقی سب ایک ہیں. باقی مطلب جس پہ خان نے ہاتھ رکھ دیا وہ پھر ان میں سے ہی بڑا لیڈر بن جاتا ہے. آپ مجھے بتائیں نا, مثال دیں کہ کوئی ایسی لیڈرشپ آپ کو نظر آ رہی ہیں جو یہ فیصلے لے سکے. یہ تو اتنا بھی فیصلے نہیں لے سکتے ہیں کہ جب پارلیمانی کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے سیکیورٹی بریفنگ میں جانا ہے پارلیمان میں, اور شام تک میڈیا نے ٹرینڈ بنا دیا کہ نہیں جانا ہے, تو شام کو میڈیا کے ٹرینڈ کے تحت انہوں نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا. پاکستان تحریک انصاف میں کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکتا ہے, چھوٹے سے چھوٹا فیصلہ اور بڑے سے بڑا فیصلہ, یہ سارے فیصلے ایک ہی ذات عمران خان صاحب کرتے ہیں. کوئی نہ ذمہ داریاں اٹھاتا ہے, اور نہ مطلب یہ کہ اگر آپ اپنے تئیں گڈ فیتھ میں کوئی فیصلہ کر بھی لیں وہ آپ کے گلے پڑ جاتا ہے. آپ کے گلے پڑا ہوا ہے. بہت شکریہ جناب شیر افضل خان مروت صاحب, آپ نے وقت دیا. سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. اور جسٹس شائق عثمانی صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین اجازت دیجیے, خدا حافظ.